बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, साइंस एंड सक्सेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर बाबर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। हमने SDO पीरा लॉ पेपर की प्रेपरेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के ऊपर एक डिटेल लेक्चर दे चुके हैं और लैटिन मैगजीन्स और उनके इंग्लिश और उर्दू मीनिंग के हवाले से और उनकी एग्जाम्पल्स के हवाले से हम एक डिटेल लेक्चर जो है वो आपको दे चुके हैं। अगर आपने हमारे वो 2 प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट के अंदर जो है लॉ की मौजूद हैं। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखिए, बड़े हेल्पफुल होंगे आपके लिए। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स के बारे में। ये जो बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर इनमें हम बात करेंगे कि हमारी जो बुनियादी अदालतें हैं, इन बुनियादी अदालती मुनसिफाना तरीक़ाकार क्या है और ये जो बुनियादी अदालती मुनसिफाना तरीक़ाकार है, शहरियों के क्या हकूक़ हैं, क्या फ़राइज़ हैं, इनके ऊपर इंशाअल्लाह हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग फोकस बना के बैठें, आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको लॉ बिल्कुल इजी वर्डिंग में, सिंपल वर्डिंग में, फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो याद करवाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स पे बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हर जो पर्सन है वो एक फेयरली विदाउट बायास जो है वो ट्रीटमेंट का हक रखता है। यानी कि हर बंदे का हक है कि उसके साथ इंसाफ से काम लिया जाए लीगल प्रोसेसेस के अंदर और उसको डिफेंड करने का भी मुकम्मल अख्तियार हासिल है, मुकम्मल हक हासिल है। यानी अगर मैं इसको आसान लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मैं यूं कहूँगा कि बुनियादी अदालती मुनसिफाना तरीक़ाकार और हकूक़ का मतलब ये है कि हर शख्स को कानूनी कार्रवाई में इंसाफ और गैर जानिबदारी के साथ सुना जाए और उसे अपने दिफा का मुकम्मल हक दिया जाए। और ये जो बुनियादी हकूक़ को भी यकीनी बनाता है, किसी भी बंदे के बुनियादी हकूक़ को यकीनी बनाता है। अगर मैं बुनियादी हकूक़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जैसा कि मुनसिफाना मुकदमा है, जैसा कि वकील रखने का हक है, जैसा कि हक के ज़मानत है, जैसा कि आपको बताऊं इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ है, तो ये सारे के सारे हर एक का जो है वो राइट है। इसलिए हमने लिखा ये जो बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस है ना, ये बेसिकली इंश्योर करता है, यकीनी बनाता है हर बंदे के फंडामेंटल राइट्स को, जैसा कि फेयर ट्रायल है, राइट टू लायर है, बेल है और इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी है। तो इन चीज़ों को यकीनी बनाना जो है ये जिम्मेदारी है किसकी? प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स की। तो उम्मीद करता हूं आपको बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस एंड राइट्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो पता चल गया होगा। अब मैं आपको यूं बताऊं कि लॉ बेसिकली 2 तरह के हैं। एक को हम नाम देते हैं सब्सटेंटिव लॉ, ये जो सब्सटेंटिव लॉ है, और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ। तो मैं सबसे पहले जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा सब्सटेंटिव लॉ के बारे में। ये सब्सटेंटिव लॉ जो है ये हमें क्या कहता है? ये हमें बताता है अबाउट द राइट्स, अबाउट द ड्यूटीज, अबाउट द ऑफेंसेस एंड अबाउट द पनिशमेंट। ये लॉ हमें ड्यूटीज के बारे में बताता है, ये लॉ हमें राइट्स के बारे में बताता है, ये लॉ हमें पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि लॉ बेसिकली है क्या, व्हाट इज लॉ इज, व्हाट द लॉ इज। बेसिकली लॉ है क्या, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें ये देता है। इसके अलावा बेटा जैसे पाकिस्तान का पिनल कोड जो है, जिसको हम PPC के नाम से जानते हैं, 1860, ये डिफाइन करता है मुख्तलिफ तरह के क्राइम्स को, जैसा कि थेफ्ट है, चोरी वगैरह, मर्डर है, कत्ल वगैरह। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बताऊं तो मैं यूं कहूंगा कि ये बेसिकली मादी या मौजूई कानून है।
یہ وہ قانون ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ کسی فرد کے حقوق یعنی ڈیوٹیز اور فرائض یعنی کہ رائٹس کیا ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا عمل جائز ہے اور کون سا ناجائز، کس کو حق حاصل ہے اور کس پر جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر بیٹا میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی نے چوری کی ہے تو ہمیں سبسٹنٹیٹو لا بتائے گا کہ یہ جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہوگی. اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کا حق مارا ہے تو یہی قانون ہمیں بتائے گا کہ متاثرہ شخص کو کیا ملے گا. اگر میں آسان الفاظ میں سبسٹنٹیٹو لا کے بارے میں بتاؤں تو یہ براہ راست لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے. یہ براہ راست جو ہے لوگوں کے حقوق کو اور لوگوں کی ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے. اس کے مقابلے میں بیٹا اگر میں پروسیجرل لا کی بات کروں تو پروسیجرل لا بیسیکلی ہمیں میتھڈ یا پروسیس پرووائڈ کرتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہاؤ لا ورک، کہ لا جو ہے وہ بیسیکلی کام کیسے کرتا ہے. جیسے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 CRPC ٹرائل کیسے کرتا ہے، کن چیزوں کی بیس پر اریسٹ ہو سکتا ہے بندہ، اور ایویڈنسز جو ہیں وہ کس طرح سے کلیکٹ کیے جاتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں. تو ان کے کو ایکسپلین کرنا، ان کے بارے میں آگاہی دینا جو ہے وہ بیسیکلی پروسیجرل لا میں آتا ہے. بیسیکلی پروسیجر کا ورڈ جو ہے، پروسیجرل کا ورڈ پروسیجر سے آیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار کا قانون. طریقہ کار کا قانون یہ وہ قانون ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ عدالت میں مقدمہ کیسے چلایا جائے گا، یعنی کسی کے حق یا جرم کو ثابت کرنے اور انصاف حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. مثال کے طور پر عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، ثبوت کیسے پیش ہوں گے، گواہوں کو کس طرح بلایا جائے گا، اپیل دائر کرنے کی مدت کتنی ہوگی. تو یہ سب کے سب جو ہیں یہ ہمیں کون بتاتا ہے، ان سب کے بارے میں، ان سب کے بارے میں ہمیں پروسیجرل لا بتاتا ہے. اگر میں آسان الفاظ میں پروسیجرل لا کے بارے میں بتانا چاہوں تو پروسیجرل لا بیسیکلی وہ قانون ہے جو عدالتی کاروائی اور انصاف کے حصول کا طریقہ بتاتا ہے. جو عدالتی کاروائی اور انصاف کے حصول کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں ایکسپلین کرتا ہے، بتاتا ہے. اگر میں پروسیجرل فیئرنیس یا نیچرل جسٹس کے اوپر بات کروں، پروسیجرل فیئرنیس یا نیچرل جسٹس اگر میں اردو میں میننگ کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پروسیجرل لا میں انصاف سے متعلق بات، ایک پرنسپل، ایک ایسا اصول جو انشور کرتا ہے، یقینی بناتا ہے لیگل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز آر فیئر، ان بیاسڈ اینڈ امپارشل. یعنی کہ جو ڈیسیژن ہوئے ہیں وہ ڈیسیژن بیسیکلی فیئر ہیں، وہ ڈیسیژن بیسیکلی کسی کے حق میں یا کسی کی حق تلفی میں نہیں ہے، اور امپارشل ہے. تو اس کے بارے میں جو آگاہی کرنے والا، بتانے والا لا ہے وہ بیسیکلی ہمارا نیچرل جسٹس جو ہے، پروسیجرل فیئرنیس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں. یہ بیٹا پروٹیکٹ کرتا ہے انڈیویجول کو کس سے، اگینسٹ مس یوز آف دا اتھارٹیز اینڈ گارنٹیز جسٹس. یہ بیسیکلی لوگوں کو انصاف فراہم کرتا ہے، اور کوئی بھی اتھارٹی ہے تو وہ ذاتی پسند یا ناپسند کی بیس پر فیصلے نہ کرے، اور یہ انصاف کو جو ہے وہ کیا بناتا ہے، یقینی بناتا ہے. جسٹس جو ہے اس کو یقینی بنانے کا کام کرتا ہے. اب اگر میں اس کے دو بیسک رولز آف نیچرل جسٹس پہ بات کروں تو اس سے پہلے جو ہے مجھے ذرا نیچرل جسٹس کو سمپل انداز میں مزید بتانا ہے. جو نیچرل جسٹس ہے یہ بیسیکلی اصول ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ فیئر ٹریٹمنٹ کیا جائے، کسی کو بھی فیصلہ سنانے سے پہلے اپنا موقف، اپنا ویو پوائنٹ جو ہے وہ پیش کرنے کا پورا حق دیا جائے. اپنا موقف، اپنا ویو پوائنٹ پیش کرنے کا پورا حق دیا جائے. منصفانہ سماعت ہونی چاہیے، فیئر ہیئرنگ ہونی چاہیے، جو ہر فریق کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے دلائل اور ایویڈنس پیش کر سکے. جانبداری سے پرہیز کیا جائے، رول اگینسٹ بیاس، یعنی فیصلہ کرنے والا شخص نیوٹرل ہو اور غیر جانبدار، شواہد پر مبنی فیصلہ ہو، یعنی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیژن کیا جائے. فیصلہ ہمیشہ جو ہے ثبوت اور حقائق پر ہو، نہ کہ کسی کی ذاتی رائے یا ذاتی پسند یا ناپسند کی بیس پر. تو میں سمپل الفاظ میں
اگر نیچرل جسٹس کو وائنڈ اپ کروں تو میں یوں کہوں گا کہ ہر مقدمہ انصاف کے اصولوں کے مطابق چلے، فریقین کو سننے کا پورا موقع ملے، فیصلہ کرنے والا غیر جانبدار، اور فیصلہ صرف اور صرف جو ہے وہ کس کی بیس پر کیا جائے؟ ایویڈنسز کی بیس پر کیا جائے۔ تو اس کو ہم نام دیتے ہیں دس از بیسیکلی نیچرل جسٹس۔ اب یہ جو نیچرل جسٹس ہے نا بیٹا، اس کے دو بیسک رولز آف نیچرل جسٹس ہمارے پاس آتے ہیں، دو بیسک رولز جن پر میں ڈیٹیل میں ڈسکشن تھوڑی دیر پہلے کر چکا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا پھر بھی ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سب سے پہلا آتا ہے ہیئرنگ رول۔ لیٹن میگزم میں اس کو بولا جاتا ہے آڈی الٹیرم پارٹم۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہیئر دا ادر سائڈ، دونوں سائڈوں کو سنا جائے، ہیئر دا ادر سائڈ۔ نو ون کین بی کنڈیمڈ وداؤٹ فیئر چانس ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف۔ کسی بھی بندے کو ایک متواتر یقینی جو ہے وہ چانس پرووائڈ کیا جائے اپنے آپ کو جو ہے ڈیفینڈ کرنے کا، اس کو روکا نہ جائے۔ عام طور پر اگر میں اس کی ریکوائرمنٹس کی بات کروں تو پراپر جو ہے نوٹس آف چارج، عام طور پر آپ پر الزام کیا لگا ہے اس کو پراپرلی جو ہے وہ بتایا جائے۔ ایکسس ٹو ایویڈنس، ثبوت کے لیے اس کو پراپر جو ہے وہ موقع دیا جائے تاکہ وہ ثبوت اکٹھے کرے۔ اپرچونٹی ٹو پریزنٹ ڈیفینس، اور اس کو اپنے ڈیفینس میں بولنے کا مکمل اختیار جو ہے، مکمل طریقہ جو ہے، مکمل پروسیجر جو ہے وہ بتایا جائے اور ایکسپلین کیا جائے۔ یعنی بیٹا میں اگر ہیئرنگ رول آڈی الٹیرم پارٹم کے اوپر بات کروں تو اس کا سمپل مین یہ ہے کہ دوسری طرف کو بھی سنا جائے۔ کسی شخص کو اس وقت تک سزا یا فیصلہ نہیں دیا جا سکتا جب تک اسے اپنے دفاع یا ڈیفنس کا پورا حق، پورا موقع نہ مل پائے۔ اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ الزامات کی صحیح اطلاع، پراپر نوٹس آف دا چارج دی جائے، ثبوت تک، ایویڈنسز تک رسائی دی جائے، اپنا دفاع یعنی اپرچونٹی ٹو پریزنٹ ڈیفنس، اپنا دفاع جو ہے پیش کرنے کا مکمل حق دیا جائے۔ اور سادہ الفاظ میں کہوں تو آڈی الٹیرم کا پارٹم کا مطلب ہے فیصلہ دینے سے پہلے مخالف فریق کو سننا جو ہے وہ لازم ہے۔ دوسرا ہے بیٹا رول اگینسٹ بیاس، یعنی نیمو جیوڈکس ان کیوسا سوا۔ نیمو جیوڈکس ان کیوسا سوا، رول اگینسٹ دا بیاس۔ نو ون کین بی جج ان دیئر اون کیس۔ کسی کو اپنے کیس میں اپنا جج جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ انسان اپنا جو ہے وہ بہترین وکیل تو ہے، انسان اپنا بہترین وکیل تو ہے لیکن جج نہیں ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنا بہترین وکیل ہے اور دوسروں کا بہترین جج ہے۔ اس لیے نو ون کین بی جج ان دیئر اون کیس، کہ کسی کو اپنا یا اپنے قریبیوں کا کیس جو ہے وہ جج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انشور امپارشلٹی اینڈ پریونٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اور عام طور پر اس میں ذاتی پسند ناپسند جو ہے اس سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ بیاس بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ بیاس، فائنینشیل ہے یا پرسنل سٹیک ہے ان کیس آف آؤٹ کم کسی بھی وے سے۔ دوسرا ہے ان ڈائریکٹ بیاس، فرینڈشپ ہے، اس کے علاوہ جو ہے ان مائٹی ہے، اس کے علاوہ پرسنل ریلیشن ہے، مذاہب کا ریلیشن آ جاتا ہے، تو وہ اسی بیس پر جو ہے وہ پارٹیکولرلی جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو کسی کو بھی ڈائریکٹ یعنی فائنینشیل انٹرسٹ، ان ڈائریکٹ یعنی پرسنل ریلیشن کی بیس پر جو ہے وہ فیصلہ نہ سنایا جائے۔ تو رول اگینسٹ دا بیاس نیمو جیوڈکس ان کیوسا سوا جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمپلی بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے ہی مقدمے میں جج نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اپنے مقدمے میں جج۔ فیصلہ کرنے والا ہمیشہ امپارشل ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، تاکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور کسی کا ذاتی مفاد جو ہے وہ اس میں شامل
ना। अगर मैं बियास की अकसाम के ऊपर बात करूं तो मैं अभी बता आया हूं डायरेक्ट बियास, जो बराह रास्त जानिबदारी है। जब जज या फैसला करने वाले को मुकदमे के नतीजे में माली या जाती फायदा या नुकसान हो रहा हो तो उस बेस पर वो एक को अहमियत दे और एक को क्या करे, रिजेक्ट करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट बियास है कि गैर मुस्तकीम जानिबदारी। क्या मतलब? जब जज या फैसला करने वाला जो है किसी भी फरीक के साथ दोस्ती, दुश्मनी या करीबी ताल्लुक हो तो उस बेस पर भी उस पार्टिकुलर शख्स की तरफ जो है अट्रैक्शन का आना जो है लामहला लाजिम है। इसलिए नीमो ज्यूडेक्स इन क्योसा सोआ जो है का मतलब यह हुआ कि फैसला हमेशा गैर जानिबदार फर्द करे ताकि इंसाफ पर किसी को जो है वो कोई शक ना हो, ताकि इंसाफ पर किसी को कोई शक ना। इसके बाद बेटा की राइट्स अंडर द प्रोसीजरल फेयरनेस। प्रोसीजरल फेयरनेस जो है इसमें की राइट्स कौन कौन से हैं? अगर हम की राइट्स को एक्सप्लेन करें तो मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उनमें पहली कैटेगरी है राइट ड्यूरिंग अरेस्ट। अरेस्ट कि पुलिस जो है नो लीगल इलीगल अरेस्ट, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वैलिड रीजन। गैर कानूनी गिरफ्तारी जो है वो नहीं होनी चाहिए। पुलिस किसी भी शख्स को बगैर माकूल वजह के गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस जो है किसी भी शख्स को बगैर किसी माकूल वजह के, बगैर किसी जुर्म के जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके अलावा नाउ द रीजन यू मस्ट बी टोल्ड व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड। आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, इसकी वजूहात बताना, वजह बताना भी लाजमी है। यानी गिरफ्तार करते वक्त बताया जाए कि किस इल्जाम में गिरफ्तारी की जा रही है, कि किस इल्जाम में गिरफ्तारी की जा रही है। और राइट टू लायर, यू कैन हेयर अ लायर ऑफ यूर चॉइस। गिरफ्तार शख्स जो है वो अपनी पसंद का वकील मुकर्रर कर सकता है, ये उसका राइट है, ये उसका हक है। इसके अलावा जो है राइट टू बेल फॉर माइनर बेलेबल ऑफेंस एंड बेल इज यूर राइट फॉर सीरियस ऑफेंस। बेल में बी स्टिल गिवन बाय द कोर्ट। यानी जमानत का हक जो है वो होना चाहिए। छोटे जो जराइम है, बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत बुनियादी हक है, जबकि बड़े जराइम में अदालत जमानत दे सकती है। इसके अलावा जो है अगर मैं बी पार्ट की तरफ आऊं तो बी पार्ट में मैंने बताया है राइट्स ड्यूरिंग द ट्रायल, यानी मुकदमे के दौरान हकूक। तो मुकदमे के दौरान हकूक में पहला है इनोसेंट अनटिल द प्रूवन गिल्टी। लॉ अश्यूम यू आर इनोसेंट। कानून के मुताबिक आप बेगुनाह हैं, आपने कोई भी जुर्म किया। अनटिल स्टेट मस्ट प्रूव यू गिल्टी, जब तक आपका जुर्म साबित नहीं हो जाता। यानी कोई भी बंदा जुर्म साबित होने तक क्या है, बेकसूर है। कानून हर शख्स को बेकसूर मानता है जब तक जुर्म साबित ना हो। पर इसके अलावा जो है नो फोर्स्ड कंफ्यूजन, यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू द एडमिट गिल्ट। जबरदस्ती इतराफ नहीं करवाया जा सकता, किसी को भी जुर्म तस्लीम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी को भी जुर्म तस्लीम करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो है फेयर ट्रायल, यूर केस मस्ट बी हेयर्ड बाय द न्यूट्रल एंड फेयर जज। यानी कि हमेशा फेयर ट्रायल, मुनसिफाना समाअत होनी चाहिए। मुकदमा हमेशा जो है गैर जानिबदार और मुनसिफ जज के सामने जो है वो लाया जाए। और अगर हो सके तो ओपन कोर्ट हो। ट्रायल्स आर जनरली ओपन टू द पब्लिक एक्सेप्ट स्पेशल केसेस। आमतौर पर जो है जो ट्रायल्स वगैरह हैं वो अवामी अदालत में सुने जाए, लोगों के सामने हो। खास सूरतों में बंद कमरे में सुनवाई हो सकती है। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या कोई हसास बात है जो पब्लिक नहीं की जा सकती, उसको छोड़कर बाकी कोशिश की जाए कि केस जो है वो हमेशा कैसे सुने जाएं,
ओपन कोर्ट होने चाहिए, लोगों के सामने जो है वो सुने जाए। इसके बाद है बेटा इंटरप्रीटर राइट, यानी मुतराजिम का हक। क्या मतलब? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोर्ट लैंग्वेज यू गेट अ फ्री इंटरप्रीटर। अगर मुल्जिम अदालत की जबान नहीं समझ सकता, नहीं जानता, तो फिर अपना मुजरिम को हक हासिल है कि उसको फ्री जो है वो मुतराजिम दिया जाए। फ्री क्या दिया जाए? इंटरप्रीटर दिया जाए, मुतराजिम दिया जाए, ताकि बात को, कन्वर्सेशन को पहुंचाने में जो है वो आसानी रहे। इसके अलावा प्रेजेंट एंड चैलेंज एविडेंस, यू कैन शो यूर एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिन प्रोसिक्यूशन विटनेस। मुल्जिम को अपने शवाहिद पेश करने का, सबूत देने का, चैलेंज करने का, ठीक है ना, हक हासिल है। और आम तौर पर गवाहों से जरा यानी क्रॉस एग्जामिन का भी हक रखता है। यानी सबूत देना, चैलेंज करना जो है ये मुल्जिम अपने शवाहिद में पेश कर सकता है, और गवाहों से जरा मीन क्रॉस एग्जामिन भी जो है वो कर सकता है। इसके अलावा जो है एक्सेस टू एविडेंस, यू मस्ट बी द एविडेंस कलेक्टेड अगेंस्ट यू। शवाहिद तक रसाई, मुल्जिम को वो तमाम सबूत दिखाए जाएं जो उसके खिलाफ क्या किए गए हैं, जमा किए गए हैं, ताकि शवाहिद तक उसकी रसाई जो है उसको क्या किया जाए, आसान बनाया जा सके। नेक्स्ट है बेटा पार्ट सी, राइट आफ्टर द जजमेंट, यानी फैसले के बाद के हकूक। ये तो थे राइट्स ड्यूरिंग द ट्रायल, इसके बाद मैंने अरेंज किया है राइट्स आफ्टर द जजमेंट, फैसले के बाद के हकूक। तो इनमें सबसे पहला है राइट टू अपील। यू कैन गो टू हाई कोर्ट इफ यू आर अनहैप्पी विद द डिसीजन। आपको अपील का हक हासिल है। अगर फैसला पसंद ना हो तो आप आला अदालत में जाकर, आप हाई कोर्ट में जाकर अपील जो है वो कर सकते हैं। नो डबल पनिशमेंट, यू कैन नॉट बी ट्राइड और पनिश्ड ट्विस फॉर द सेम क्राइम। कभी भी मुजरिम को दोहरी सजा नहीं दी जा सकती। एक ही जुर्म पर दोबारा मुकदमा या सजा जो है वो नहीं दी जा सकती। इसके अलावा बेटा कंपेंशन फॉर द रॉन्ग कन्विक्शन, इफ रॉन्गली जेल्ड यू मे क्लेम डैमेज। अगर गलत सजा पर जो है आपने कोई जुर्म किया ही नहीं है, आपने कोई गलती की ही नहीं है और उस पर आपको सजा दी गई, तो आप इस टाइम में अपना जो है वो सजा के बदले में मुआवजा भी ले सकते हैं। अगर किसी को गलत तौर पर कैद किया गया तो वो मुआवजे का भी क्या होगा, हकदार होगा। इसके बाद डेल्टा है बेटा स्पेशल राइट्स। अगर मैं स्पेशल राइट्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है कम उम्र अफराद के हकूक, यानी जुवेनाइल्स राइट, बच्चों के हकूक। चिल्ड्रन कैन नॉट बी पनिश्ड लाइक एडल्ट्स। बच्चों को बड़ों की तरह सजाएं नहीं दी जा सकती और उन्हें खसूसी कानूनी मदद दी जाएगी। दे मस्ट बी लीगल हेल्प, उनको खसूसी कानूनी मदद दी जाएगी। ह्यूमन ट्रीटमेंट, नो टॉर्चर, एब्यूज और क्रूल ट्रीटमेंट इन द कस्टडी, यानी कि इंसानी सलूक का खास ख्याल रखा जाएगा। किसी को हिरासत में तशद्दुद या जालिमाना सलूक का निशाना नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी, अरेस्ट और सर्च के दौरान जो है ह्यूमन डिग्निटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। गिरफ्तार या तलाशी के दौरान भी इंसानी वकार जो है वो मजरूह नहीं होना चाहिए, बल्कि ह्यूमन कैरेक्टर के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइजेस जो है वो नहीं हो सकते। स्पीडी ट्रायल, डिलेड जस्टिस इज बेसिकली इनजस्टिस, केसेस मस्ट बी फिनिश्ड क्विकली। फौरी इंसाफ को जो है वो क्या करना चाहिए, यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ में ताखीर जो है ना वो इंसाफ से महरूमी के बराबर है। मुकदमात को क्या किया जाए, जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अगर मैं इस प्रोसीजरल फेयरनेस जो है इसको दो अल्फाज में खत्म करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि प्रोसीजरल फेयरनेस इस बात को यकीनी बनाता है कि गिरफ्तारी से लेकर
मुकदमे के फैसले और उसके बाद तक हर शख्स को बुनियादी कानूनी और इंसानी हकूक जो है वो क्या होने चाहिए, मुयस्सर होने चाहिए। अगर हम कंक्लूजन निकालें, नतीजा निकालें प्रोसीजर फेयरनेस का, तो प्रोसीजरल फेयरनेस इज अ बैकबोन ऑफ जस्टिस, यानी कि प्रोसीजरल फेयरनेस जो है ये बेसिकली इंसाफ की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि ये यकीनी बनाती है, क्या चीज यकीनी बनाती है कि हर शख्स को मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना समाअत का मौका मिले। एवरीवन गेट अ फेयर एंड अनबियास्ड हियरिंग। कोई भी जानिबदारी या गैर कानूनी अमल, इलीगल एक्शन का शिकार ना हो। नो वन कैन सफर फ्रॉम द पार्शियलिटी और इलीगल एक्शंस। राइट्स आर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द अरेस्ट, ट्रायल एंड आफ्टर द जजमेंट। गिरफ्तारी जो है यानी अरेस्ट जो है, ट्रायल जो है यानी मुकदमा जो है, और फैसले के बाद आफ्टर द जजमेंट जो है, सारी चीजों में बुनियादी क्या मिलने चाहिए, हकूक मिलने चाहिए। विदाउट प्रोसीजरल फेयरनेस, प्रोसीजरल फेयरनेस के बिना जस्टिस लूसेस इट्स ट्रू मीनिंग। क्योंकि अगर प्रोसीजरल फेयरनेस ना हो तो इंसाफ अपनी असल रूह ही खो देता है। इसलिए देयरफॉर प्रोसीजरल फेयरनेस जो है ये इंश्योर करती है दैट लॉ इज अप्लाइड फेयरली एज वेल एज इक्वली एंड जस्टली टू ऑल, कि ये जो लॉ है ये सब के लिए बराबर बराबर जो है वो पेश किया गया है, बराबर बराबर लागू किया जाएगा। इसलिए जो प्रोसीजरल फेयरनेस है ये यकीनी बनाता है कि कानून सब पर मुनसिफाना, बराबर और अदल के मुताबिक जो है वो क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। यानी हर एक को बराबर जो है वो मौका मिलना चाहिए। इसमें जाती पसंद या नापसंद की बेस पर फैसले नहीं होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बेसिकली था बेसिक प्रोसीजरल एंड फेयरनेस एंड राइट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके हर सवाल का इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।